Gledate najnoviji video sa mog kanala. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Bolesti spatifiluma, simptomi i metode lečenja. Postoji nekoliko simptoma koji ukazuju na to da je biljka spatifilum ili ženska sreća bolesna. Pre svega, to je pojava tamnih mrlja, crnih ili tamno-braun na listovima. Požutele ili previše svetle tačke su signal da je cvet bolestan, ali ovaj znak takođe može uzrokovati i na kršenje uslova uzgoja. Drugi simptomi koji govore o bolesti spatifiluma su sledeći. Nedostatak cvetanja, zatamnjenje listova, znak je da je korenje istrulilo usled prekomernog zalivanja. Zatim su voća listova na ivicama i uvijanje. Stabljike i lisne ploče počinju da crne, uvijaju se bez očiglednog razloga. Kod uzgoja biljaka veoma je bitno da prepoznajete znake kada je biljka napadnuta štetočinama, a kada bolestima. Pojava minijaturnih žutih mrlja na listovima, praćena sušenjem i opadanjem, siguran je znak napada insekata. Lisne uši se hrane biljnim sokovima i izazivaju uvijanje listova. Rastvor sapuna za pranje veša pogodan je za tretiranje insekata. Tamne mrlje na stabljikama su takođe siguran znak napada insekata. Za borbu protiv parazita spatifilum se posipa duvanskom prašinom. Štetočine spatifiluma nisu ništa manje opasne od virusnih i zaraznih bolesti. Ovo je najčešća bolest koja može dovesti do uginuća biljke ako se lečenje ne započne na vreme. Spatifilum se najčešće razboli od truleži korena. Glavni razlog je prekomerno zalivanje tla. Samo hitna transplantacija u čisto suvo zemljište i tretiranje korena slabim rastvorom kalijum permanganata pomoći će u spasavanju biljke. Sva područja korena koja su pogođena gljivicama treba da budu odsečena i odstranjena. Zeleni cvet spatifiluma i izrasline na listovima signaliziraju hlorozu. Hloroza spatifiluma je bolest koja brzo napreduje. Da bi se spasio cvet, normalizuje se režim navodnjavanja i đubrenja. Gomoz je bolest plitkih cvetova, stabljika i listova. Ova bolest izaziva sušenje cvetova, listova i kompletne biljke. Glavni izvor infekcije je kontaminirana voda. Bolest u fazi pupljenja i cvetanja. Pupoljci mogu opadati ako se ne ispoštuje pravilan uzgoj ženske sreće. Previše suv vazduh ili prekomerno osvetljenje izazvaće opadanje pupoljaka i cvetova. Visoka vlažnost takođe može biti glavni razlog zašto je cvetna stabljika biljke kratka. Smanjenje veličine cvetova ukazuje da spatifilum raste u lošem zemljištu, da nema hranljivih materija i da mu je potrebno dodatno hranjenje. Zeleno cveće spatifiluma pojavljuje se i zbog nedovoljnog osvetljenja jer saksiju sa biljkama treba postaviti bliže suncu. Takođe treba normalizovati raspored zalivanja. Kako previše vlažna zemlja, tako i suva mogu da izazovu probleme tokom perioda cvetanja. Razne bolesti spatifiluma češće je lakše sprečiti nego lečiti. Ako cvet ne raste, treba ga presaditi u posudu manjeg prečnika i staviti na svetlost. Žuti listovi su znak da biljci nedostaje hlorofil i da joj je potrebna prihrana helatom gvožđa, inače će se razviti hloroza. Jedini način za borbu protiv truleži korena je presađivanje u novu saksiju.
Uvijek je lakše izbeći bolest cveća nego se nositi sa njenim posledicama. Za prevenciju trebalo bi da pratite raspored zalivanja i đubrenja, stvorite optimalnu temperaturu i vlažnost za biljku. Kao preventiva gljivičnim bolestima, svake druge nedelje prskajte spatifilum rastvorom aspirina i vode. Stavite 1 tabletu aspirina od 500 mg u 5 litara vode. Da biste sprečili gljivičnu bolest spatifiluma, potrebno je da napravite i rastvor od mleka, vode, sode bikarbone i povidon joda. Sipati 250 ml mleka u 1 litar vode. Dodati 1 kašiku sode bikarbone i 1 kap povidon joda. Tretirati biljku svakih 10 dana preventivno da ne bi dobila gljivične bolesti. Spatifilum kao i sve ostalo sobno cveće preventivno tretirajte svake druge nedelje organskim uljem nima. Ovo ulje nije otrovno, organsko je i možete slobodno tretirati sve sobne biljke. Ulje nima štiti cveće i od bolesti i od štetočina. Možete uvek u flašu od 2 litra ubaciti grančicu ili kašičicu pelina i grančicu ili kašičicu suve koprive. Rastvor treba da stoji 24 sata i uvek tretirajte biljke protiv štetočina. Gvožđe i ostali sastojci iz biljaka ujedno će i prihraniti biljke. Redovno zalivajte biljke kada se površinski sloj zemlje osuši. Kada je prihrana u pitanju, treba da znate da spatifilum ne podnosi hemijske prihrane. Za njega treba isključivo koristiti organsko mineralno đubrivo u proleće i leto. To može biti fermentisani stajnjak u prahu ili granulama, kompost i ostaci hrane ili nekih pića. Spatifilum zalivajte tečnim đubrivom od ljuske crnog luka. Potražite video na mom kanalu kako da pripremite tečno đubrivo od ljuski crnog luka. 2 puta nedeljno zalivajte spatifilum sa malo piva.